Au Maroc, dans certains endroits, il n'y a que le désert et le train. Ici, il y a des voies qui vous amènent nulle part. Ici, les locomotives font aussi boîte de nuit. Et certains trains ont un petit air de famille. C'est blindé. Donc pour rentrer au cœur du royaume du Maroc, le train c'est pas mal. Marrocos. Vou apanhar o comboio na capital, Rabat. Esperava uma cidade mais solene e imponente. Afinal, descubro uma cidade costeira, onde a vida parece muito amena, pacífica. Rabat é a capital política e administrativa do país, mas não a capital económica, que é Casablanca. Rabat tem também uma das mais antigas estações do país. Construída em 1923, a arquitetura foi preservada, mas o interior é moderno, elegante, impecável. Bonjour. Aqui, o que faz com que os comboios sejam diferentes dos outros é precisamente o facto de serem exatamente iguais aos outros. Ah. Ce qui est marrant, c'est qu'on n'est pas dépaysé parce que, regardez, c'est exactement un wagon corail. On reconnaît les couleurs, on reconnaît les sièges. C'est marrant. Et alors, je peux même vous dire que c'est un wagon corail qui a circulé en France, parce que regardez, ça vous dit quelque chose, ça? La différence, c'est qu'ici, la porte peut rester ouverte pour ventiler. Na realidade, estas carruagens foram muito simplesmente compradas à França, a preço de saldo, pela ONCF, o Departamento Nacional dos Caminhos de Ferro de Marrocos. Ah, il y a du monde, là. Il n'y a pas une place. C'est blindé. Vou partir na linha Rabat-Fez. São 2h30 de viagem. O tempo suficiente para palpar o terreno. Je peux m'asseoir là? Bonjour. J'aime beaucoup votre tenue. Est-ce que ça a une signification, ce chapeau blanc et cette tenue blanche? الدين واحد الراجل يكون كبير ما خصوش يلبس واحد الحاجات تكون اللي محل اللبس يكون مشوه شويه يكون مشوه ولا هذا خصو يلبس واحد الكسوه تكون طويله ما ساتره ما يكونش المهم الزازه ديالو يكون مستور. C'est-à-dire que le fait de mettre cette tenue fait que les gens vous respectent plus, c'est comme ça? حنا كنحترموا الناس، حنا الناس كنحترموهم، لا كيحترموا الناس حنا كنحترموهم اكثر. حنا كنحترموهم. الناس اللي كيحترمونا حنا نحترموهم. Ben, merci beaucoup. الحمد لله اللهم لك الحمد. Bonjour. Il y a eu au Maroc, il n'y a pas très longtemps, 2 adolescents qui se sont embrassés. Et la photo a été publiée sur Facebook, ils ont été arrêtés à cause de ça, etc. Et puis relâchés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? المق ديال الشباب هذاك عندي واحد الايباد واحد ميني ايباد تنبقى نشوف داك الشيء اللي كاين تما ميني ايباد تنبقى نشوف داك الحماق هذاك الحماق ديال الشباب قالوا ما يدير الا داك الشيء الا الحماق كاين اللي ضد كاين اللي معاه كاين انا ضد داك الشيء بعدا انا ما نبغيش مثلا بنتي ولا ولدي يدير ديك الفضائح هكا في الشارع ما نبغيش. Et pourquoi est-ce que pour vous, il ne faut pas que 2 jeunes s'embrassent dans la rue? قال الله سبحانه وتعالى إن ابتليتوا فاستتيروا سي لو ديو كي الله اللي قال هذا الشيء ماشي المسألة ماشي ديالنا حنا
وجابوها لنا من الغرب هما اللي دخلوها لعندنا. Et vous, là, je vois que vous écoutez en hauteur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? حضرتك القوة الفيسبوكية. لا ما بطبيعة الحال ما عاجبنيش انا داكشي. كدير داكشي انت لا؟ يمكن لك دير داكشي؟ لا ما نديروش. علاش؟ راه فيه شي حوايج خايبين داكشي باش ما خاصكش ديريه. Ok. de changer de train à cette gare. Tout à l'heure, je demandais à des passagers ce qu'ils pensaient de l'affaire du bisou dans la rue avec les deux adolescents. C'est vraiment le top de l'hypocrisie sociale. Ah oui. Parce qu'il y a des gens qui s'embrassent un peu partout. Les gens, ils boivent partout. Sauf que il faut rester, on va dire, politiquement correct. C'est-à-dire, si deux adolescents... Déjà, c'est des adolescents. Donc, on peut pas emprisonner des adolescents pour un bisou. En plus, ils les ont pas chopés à la rue. C'est juste une photo sur Facebook. Donc, moi, je trouve ça d'une absurdité totale. Donc voilà, mais après, on reste un pays musulman, donc il faut respecter la loi, c'est vrai, mais en même temps, il ne faut pas être hypocrite. Voilà, si tu as envie de porter un voile, tu portes. Tu as envie de porter une mini-jupe, tu la portes aussi. On va pas te dire pourquoi tu la portes, mais après, voilà, tu es libre de faire ce que tu veux. Sans problème. Après, avec les citoyens, tu peux te faire draguer facilement. Si tu portes un voile, tu ne vas pas te faire draguer. Tu portes une mini-jupe et tu traverses Gaza, c'est sûr que tu vas te faire draguer. On peut se faire draguer, en revanche, pas de bisous dans la rue. Ah bah c'est un peu absurde, je vous l'ai dit, c'est absurde. Il n'y a pas eu une loi qui, voilà, contre le fait de draguer des filles à la rue. C'est vraiment un sport national ici. C'est un pays de fou. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon voyage. Merci. Merci à vous aussi. Chego a Fez. Há muito tempo que tinha vontade de explorar esta cidade. Para mim, esta cidade misteriosa é a memória de Marrocos. Um labirinto de ruelas cuja configuração quase não se alterou, desde a Idade Média. Fez não é apenas uma cidade de passagem. Aqui, o prazer consiste em perdermos-nos, literalmente, pela cidade. Les rues, elles sont tellement étroites que on ne sait jamais si on rentre dans une cave ou dans une rue. Fez é um verdadeiro festival de odores. Odores de especiarias na sua vertente agradável. Para a vertente mais vigorosa, há o bairro dos Cortumes. Bonjour. C'est la peau de quoi, ça? La vache. Ah, c'est de la vache. Et pourquoi il y a du sel avec? باش كتبقى كطول في الموت باش فهمتي حتى لا بقات في الارض ما كيوقع لهاش فيها الديفو ولا شي حاجه. C'est marrant parce qu'on est encore à mi-chemin entre l'état de viande et l'état de cuir. Ça sent, hein? Et donc, c'est vous qui allez les tanner? العناية فين تحطها؟ واحد في الفوق. C'est incroyable ici. Ah, l'odeur. Ah, là, c'est spécial. Hein. Il est bien bleu, votre bain. Hein. نديرو نمشي للبلدي ونروضي باش كنعتقوه باش كيشربوا كنوليو ندخلو بعض
نصبنهم ونطيحوهم. هذه المرحله الاولى ديال الضباب. Vous êtes debout dans de la chaux vive? شيلوا الماء. هذا شيلوا الماء. Mais c'est dangereux ça d'être debout dans de la chaux vive. La chaux, elle peut rentrer par le dessus là. Là, ça peut couler. ملي كتحس بشي حاجه كلات كل هذا كتنوض الماء. كتبدل وتكدار الصعوبه وعاد كتبدل التوني وتولي تخدم. بحال دابا كنكونوا كنهزوا على يدينا. كيخيط نكلوا يدينا من هنا ومن هنا كنمشيو للعين كنغسلوا يدينا عاد كنوليو كنهزوا عاد. Et ça fait combien d'années que vous êtes dans votre baignoire bleue? شي 24 عام. 24 ans, la même baignoire. شي 80 عام. دابا باش 80 عام زعما لحد الان هو كيدير 94 عام ودخل ولد 14 عام. 80 عام ولكن الخوا دار غادي شي 20 عام هكا. Moi, je trouve ça courageux. شويه. ان بو. Ah ben ça y est, je vais perdre mes poils. لا والو لا Non? لا والو بارد ماشي جير طري. هذا ملي كتكون عاد درتي جير جديد الجير والجير الرومي كاين عليه جوج البلدي والرومي ملي كتكون عاد درتيه كيكون مجهد كيف راه بنادم. Et alors, là, une fois que vous avez mis les pots, elles trempent pendant combien de temps? كيبقى 15 اليوم من 10 ايام حتى 15 يوم هو هنا في الجير. Et alors, elle date de quand cette tannerie-là? 600 سنه. 600 ans. 600 لا كيتطور شويه شويه ساعه كيتطور ما كانوش المواكن ولاو كاينين دابا المواكن ما كانش شحال من حاجه تعرف مع الوقت. Qu'est-ce qu'il fait le gars là? Il est carrément à jambes nues dedans, c'est normal? لا كرود بيجون. Il est dans les crottes de pigeons. بغيتي تشوف يلا عرفت داكشي. Oh la vache. Ça, c'est de la crotte de pigeon, là? لا كرود. Comment on est tombé dedans? Et pourquoi vous mettez la peau dans la crotte? نزق الحمام تنديرو هنايا باش هذاك تيطيح تولي رقيق. Et c'est quand même incroyable. Et comment est-ce qu'on a découvert que la crotte de pigeon amincissait le cuir? Parce qu'il faut quand même y penser. الناس الشيء هذا الناس قدام بزاف. الشيء هذا راه عنده واحد 100 قرن. شي 12 قرن. هو Moi, quand j'étais petit, ma maman elle me disait qu'il fallait pas toucher les crottes de pigeons. Donc du coup, là, ça me fait un peu peur. Ça sent? ما فيش الريحه. Ah, si, un peu. لا Un petit peu. Et ils sentent plus rien. Ils ne sentent plus rien. ما فيش الريحه. هذا كيصبون Há cerca de 800 curtidores em Fez, mas cada um deles recebe consoante a tarefa. Oh là là, mais c'est immense en fait. Et qu'est-ce que c'est ici? La couleur? كيديروا الاسطره هنا هي ديال بلاصه المواد من هنا كتخرج السلعه من هنا كتوجد. Ah oui, vous faites le mélangeur. C'est vous qui mélangez? صباغه تكون مطلوقه مع صباغه وغبره فهمتي غبره باش كيعطي هذا هو الكولور ديالو روج. Et quelle est la couleur que vous préférez travailler? الكولور روج. هذه بالنسبه للبلدي فهمتي. Ah oui. دابا هذا ما بقى لا غتخرج الخلا السياسي تمشي للخلا دابا مازال هذه خصوصا.
السيري هو السيري الرمل الرمل Disons, c'est dur pour les ânes, là. صعيبة على الحمير تمارة تمارة هنايا راك الشي كل شيء كتشوف بنادم كي كيولي ما عادش كنمشيو الا ما كاينش يمين تنكر غير بلاد. Il y a des tombes, là, on est dans un cimetière. في المقبره كاين هنا كينبسوا ما عندناش شي مكان خاص بحال دابا اللي غادي نخدموا فيه باش نلبسوا السلعه ديالنا 200 وحنا نلحقوا بهم ان شاء الله. هذا هو اللي كان. C'est mouillé. جبات. Alors, en revanche, la bonne nouvelle à cette étape, c'est que ça sent juste mauvais, mais pas extrêmement mauvais. هيا ناضيه. ماشي هكا ها كيفاش خصك هكايا هكايا باش ما كتحمرش من الوجه ما كيبقاش عريه كيبان الوجه ديالها باش كتحمر. Moi, il y a quand même un truc qui m'épate chez vous, c'est que vous avez un métier, enfin, vu de mes yeux, ça paraît super dur. Et vous gardez le sourire et tout, vous avez la pêche, mais c'est comment vous faites? انا بالنسبه لي انا في اي بلاصه فين ما مشيت كنخدم كنضحك. هذه هي حياتي كامله غير الضحك. انايا خص تكون واصله فيا العظم كنضحك مع راساتي ويفاجئها الله هو اللي كيفاجئها. Et qu'est-ce que vous avez là sur votre bras? تحرقت بلا سيد هادي في الخدمه في لي تانور تحرقت. ما كتبات صاحب وما كيبات صاحبك عاود غدا كذلك تبدا تخدم وقعت لك شي حاجه صافي ما كيتسال حتى شي حاجه انت خدام تخدم. انا مشيت خدمت معاه صورت معاه 1000 ريال انا تحرقت في يدي. Vous savez quoi? Vous m'épatez. Je vous trouve courageux. Courageux. Bon. Bon, il y a encore du boulot, hein? كملوا. Tinha vindo a Fez pela sua magia, a sua história. Ao partir, só tenho os curtidores em mente. Ao encontrar esta estação moderna e impecável, penso que Marrocos é definitivamente um país de grandes contrastes, onde o mais moderno se mistura, sem cessar, ao mais tradicional, onde podemos passar de um mundo ao outro, numa questão de segundos. Je sens encore la vieille peau tannée. J'espère que je vais pas incommoder tout le train. Ça va? Je sens pas trop fort? Ça sent quoi? Le cuir. Le cuir, ça sent le cuir. Ah ouais, c'est connu comme odeur à Fès, ça. Oui, bien sûr. Et les tanneurs, est-ce que c'est des gens particulièrement respectés à Fès? ضروري يعني ان اي حد خدمه سريفه كيف قال يعني راه عادي يعني عندنا تما في فاس تخدم في دار الطباخ يعني عادي بحال اللي خدام شي خدمه عادي. Rumo agora para sul, em direção à cidade onde todos os viajantes sonham passar um dia. Uma cidade milenar que deu o nome ao país. Marrocos não passa de uma deformação progressiva da pronúncia de Marrakech. Dirijo-me para o centro nevrálgico de Marrakech, a Praça Djema El Fna. É um local onde a animação, a vida, foi classificada obra-prima imaterial da humanidade pela Unesco. J'aime beaucoup cette place parce que il y a une atmosphère absolument unique. Déjà, c'est bien de venir comme ça quand la nuit tombe. Une espèce de douceur.
Il n'y a pas de bruit, juste des milliers de personnes qui sont venues là juste pour le plaisir d'être là. Il y a des odeurs, des petites choses un peu étranges qui se mijotent, qui se grillent de ci, de là. Puis surtout, cette place, c'est un son. C'est une musique, écoutez. Esta praça é um espetáculo permanente, que dura há séculos. Aliás, as coisas começaram bem fortes, pois há cerca de 1000 anos era o local das execuções públicas. Daí o seu nome, que significa Praça da Assembleia dos Mortos. C'est des escargots dans de l'eau. Avec des épices. Escargot avec des épices. C'est bien pour la santé. Ouais. Ouais, c'est très bon. Aphrodisiaque. C'est aphrodisiaque? Ouais. Ça chauffe. C'est aphrodisiaque et C'est problème de bien la grand marocain. Faut peut-être pas que j'en prenne trop alors. C'est la première fois? Oui. Oh, c'est bon. Tu vas venir demain. Tu vas sentir très bon. Ah ouais? Ouais. Bah, c'est-à-dire que moi j'ai plus l'habitude de les manger avec de l'ail. De l'ail, du persil, du du persil beurre. et du Ça, beurre. c'est différent. C'est à la manière marocaine. Ouais. Vous n'êtes pas fâché si je mange pas tout aujourd'hui? La première fois, tu peux essayer. La première fois, elle mange 1, 2, 3. La deuxième fois, elle mange un bol. La troisième fois, elle peut montrer 2 bols. Ça, l'habitude. J'en ai mangé 3. Merci chef. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À demain. À demain. La prochaine. Pour le deuxième bol. Voilà le numéro 2. Tu peux monter? Bonjour. Il y a du monde. No que diz respeito a caminhos de ferro, Marrakech é o fim de linha. Para ir mais a sul, de modo a respirar o ar das montanhas ressequidas do Anti-Atlas, tenho de renunciar por um bocado ao comboio e entrar num táxi coletivo. O meu objetivo será chegar de manhã à região de Talouine, na altura em que as cores são mais belas. Bonjour. Qu'est-ce que vous cueillez là à 6 h du matin en plein désert? Qu'est-ce que c'est que ces fleurs? عليك السلام ورحمة الله. أنت كساش ديك أشكودات قيسة فوكس. إيك تلات. Qu'est-ce qui est précieux dans ces fleurs? Vous pouvez me montrer? أسمع كساش ديك. أساسا كيشي شوي. C'est ça qui vaut de l'or? إيه تانا كيشي شوي. Ça, c'est le safran qu'on va utiliser dans nos plats. نسينا. Mais alors, il faut combien de fleurs pour faire 1 kilo de safran? C'est énorme. 100 كيلو نغوا. أغايتي لي كيلو نغوا دي شوي. نتزيت. 100 كيلو. تعالى يا ولدي. ما تغرى. Et là, le safran, je peux le goûter déjà? شتا. Je goûte là? إيه قلت. شوا. J'y vais tout d'un coup? إيه. أسافر إيجا الزعفران شوا. أردوكان نزرين كيتي ستسي. Ah oui. Oh. شوي دوازي شوي. C'est bon. إيه. شتا. Bah, j'avais jamais mangé du safran pur, mais c'est très délicat, très subtil, fin,
un tout petit peu amer. عرفتي ناكل نسبيد ما سوغا الشرف نكنيكاش تري سبيد نشلو حنا نقابل لك صح غزل الدزير يلا سدير دزدار الزعتر. Ok. Et qui sont toutes les femmes qui cueillent aujourd'hui là? Elles sont pas toutes cultivatrices de safran? عرفت نقايش القانون غير كذا درت نتكيس عرفت دكاس اشكون دايت هلاك يغيكيو الخسافوكس عرفتي سكيس كوز الحلايق تسموس اريت هلاك. Et est-ce que c'est vrai? زي ايوا زي ايوا ها غايدا السكر تدرى الزوار سكر راسها. Hop, comme ça c'est bien? ايوا زي ايوا زي ايوا كيس نكيزي زيت ايوا زيت كيس خطا كيس خطا. Ah mince, je l'ai arraché celle-là. نكر اداري تشوى غاكا يغاس تكيس اشكون لا بدات تكيس انت كانا غايزينو انت كان خزنتينو وداري اللي كرا اللي خزنت بلا قا صغيت فهمت وداري حتى كرا الحلفه وداريت لي بلا الزعفرانه العايده الزعفرانه اريش تكيس خنكي. Vous êtes l'abeille la plus sympa que j'ai rencontrée. Tout le safran qui est produit ici, il est traité de cette façon-là, à la main, dans toute la région. Oui. Ah oui. Oui. Mais c'est incroyable, on ne pense pas à ça quand on utilise du safran à la maison, que derrière il y a tout ce boulot. كياخذ الوقت بزاف حيت كيبغي خصك تاخذ بورده ما خصكش تاخذ كيبغي الدقه في العمل وخصك تخدمو مزيان باش يكون الجوده مزيانه. Est-ce que vous pensez que les gens qui utilisent du safran ailleurs dans le monde, en Europe et ailleurs, ils ont conscience de tout ce travail qu'il y a derrière? لا ما كيعرفوش هادو اللي كيصاوبوا هنا اللي كيعرفوا بان هاد الخدمه كاينه وكيديروا بزاف ديال المجهود باش اما الناس اللي كيشريوش ما كيعرفوش بهاد الخدمه. Ah voilà, bah là, je vous jure que c'est très très lourd. حيت هو كيحتاج الخدمه تكون مزيانه وجديه ماشي غتبقى Oh là là. Moi ça m'énerverait au bout d'un moment, je serais comme ça. Comment vous faites pour rester calme? حيت هو اول مره ولكن الناس اللي مولفين وخدامين فيه الا كانت المعاونه كيحس بنادم مرتاح كيحيدو مرتاح ولكن الا كان بوحدو ما كاينش اللي كيعاونو كيتنيرفا صافي حيت كيبقى يجلس فيه يومين ولا اكثر كاع. Bah écoutez, j'utiliserai plus jamais le safran de la même façon chez moi. Je penserai à vous. Tenho a sensação de estar noutro Marrocos. Um sentimento que me empurra para zonas ainda mais remotas. Aproximo-me do Saara, com esta sensação de estar simultaneamente só no mundo e ao mesmo tempo rodeado por uma presença, como se estivesse protegido pelo deserto. Ça c'est vraiment tout ce que j'aime. Une petite voie ferrée, toute seule, dans le silence du désert. Ça, c'est beau, ça. Alors, en fait, qu'est-ce qu'elle fait là, cette voie ferrée? Ben, la réponse, elle est juste en face, là. Elle est là pour la mine. Les Français avaient construit 7 voies dans les années 40 pour transporter ce minerai de manganèse jusque vers les ports. Atualmente, a mina de manganésio está inativa. É um mundo abandonado. Contudo, a via férrea permaneceu viva. A mina foi transformada num local de carregamento de baritina, um mineral usado nomeadamente na energia nuclear e na indústria petrolífera. A
baritina é largada aqui por caminhões e enormes comboios de mercadorias vêm regularmente para serem carregadas de mineral. Bonjour. Ça y est, c'est chargé? Fini. Fini? Ah. Et vous partez loin, là? À combien de kilomètres vous allez? Jusqu'à Oujda. 305 km. 305 kilomètres dans le désert. Ah oui. C'est ça. Je peux venir avec vous? Oui, allez, monte. Et vous travaillez toujours sur ce train? 33 ans. 33 ans? Vous avez déjà transporté combien de tonnes de minerais? خذينا 83,000 طن في العام. الله multiplié par 33 ans. Ça fait beaucoup. C'est trop. C'est parti. O comboio faz a ligação entre Boarfa, no Saara, e o norte do país. C'est chouette. C'est beau. مزيان مليح كلشي مليح. C'est marrant, avec ce train, on a l'impression de partir à l'aventure dans le désert. C'est waouh comme train quand même. Hein. انا لو كان يجي شي واحد اخر بالاخر غادي شي حاجه ماشي هي هذيك كيستغرب فيها، اما انا كنشوف هذا حاجه عاديه. Bah moi je vous dis que ouais, c'est incroyable. Et alors, c'est comment un train qui circule dans le désert? C'est quoi les dangers qui nous menacent? لا بلوي جوج حوايج اللي كان الشتاء ولا الرمله هي اللي وبالاخص الرمله هي اللي كتبلوكينا بزاف. الرمله كيكون العجاج ديال فورها الجو دابا مزيان، نزيدو نضربوا واحد 20 كيلومتر ولا وحنا نلقاو عاود شي جو اخر عجاج كدا الرمله هادشي اللي شي Celui-là, dans le genre pas comme les autres, il est quand même il est haut sur la liste. Alors ça, vous voyez, c'est la ligne, l'embranchement qui part vers l'Algérie, qui a été construit à l'époque aussi par les Français pour relier l'Algérie à l'Atlantique via le Maroc. Et vous voyez, c'est tout ensablé parce qu'en ce moment, ça ne sert pas en raison des relations un peu difficiles qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie. Il n'y a plus de trains qui circulent en ce moment. Vous voyez, regardez, il y a plein de cailloux, ça ne sert pas. C'est vraiment très très beau. Vous voyez encore le... Parce que quand on est toujours dans le même lieu, souvent on se rend plus compte de ce qui nous entoure. طبيعة الصحراء جميلة، الهواء نقي، الهدوء، يعني وقطار اللي يعني ربما النوم قليل ولكن الإنسان مرتاح، الجو ديالو جو هادئ. Et c'est rare d'entendre dire ça dans une loco de train super bruyante. نحبها القطار، إذا كان اشتغلوا نصف الطريق ما اشتغلش. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on s'arrête? Du sable sur la voie, c'est pour ça qu'on s'arrête. Oui, il y a du sable sur la voie. Vous pouvez pas lancer le train et essayer de passer de force? Non. نخشى القطار يخرجوا عن السكة. Ça peut prendre beaucoup de temps là pour dégager la voie? حسب يعني المعلومة حسب بعض المرات القطار كيبقى يومين 3 أيام في الطريق. 2-3 jours.
votre boulot, c'est intervenir quand il y a du sable. Oui, oui. Et vous êtes dans le train en permanence, rien que pour ça. هذه العمليه ديالنا حنا نقلعوا غير الرمله. Il faut faire attention à quoi quand on enlève le sable? On fait attention pour les scorpions, les serpents. Ah oui? Et il y a des... Oui. Et quel est l'endroit où c'est le plus compliqué d'intervenir? 134. Kilomètre 134, il est mauvais celui-là. نقعدوا تما هذيك البلاصه نباتوا تما شمرا نباتوا تما. Vous déblayez pendant toute la nuit? Oui. Oui. Et dans ce cas-là, vous dormez où? نعسوا في فاقول. Mais alors comment vous faites pour votre vie de famille? Vous devez vous faire enguirlander à la maison quand vous rentrez à pas d'heure. لا ما كيغوتوش خاطر مع دائما كان خصنا ندخلوا على الجوج ديال الليل حتى 3 كنقولوا لهم ودي حنا غادي للبارفه ما عرفوش فين نجيو. يلا نمشيو الى تمنى عبد الله يلا صافي. واحد النشاط كبير، واحد النشاط ما تصورش ملي كنجيو هنايا، واحد النشاط كبير كبير. دعوة خيرة كاع مع مساجل مع عاود مع الخدامه مساكين مع لي ميكانيسيان ديال التران لي شيفان دو تران شاف كانطو لي كويور سي مصطفى وكاع بحال الاخوان بحال الخوت. Oh, mais je vous reconnais, c'est le monsieur qui était à l'arrière du train. Et alors, qui est-ce qui surveille la queue du train là en ce moment? هذا الله كيف ما نقولوا هذا الله. Qu'est-ce qui, d'après vous, crée toute cette solidarité entre vous, cette bonne ambiance? الخدمه هي اللي كتخلي تبارك الله دائما الخوت تخدموا دائما تقريبا كيعيشوا في هذا الدولبان في هذا الفاكو كنعيشوا اكثر من كنعيشوا في الدار ديالنا كناكلوها جماعات. Non seulement il y a une super ambiance, mais alors les gâteaux sont à tomber par terre. Qui fait les gâteaux? C'est qui le chef? C'est vous qui faites les gâteaux? Oui. Et c'est les meilleurs gâteaux du Maroc. Ça. Oh, c'est vrai. Ah oui. Ils sont extraordinaires. Adorei estes encontros inesperados com estas pessoas anónimas que viajam na noite fria do deserto. Deixo passar o comboio. O deserto agarra-me. Il y a plein de chameaux. Il n'y a qu'une bosse, c'est peut-être du dromadaire. Bonjour. Ça doit être le berger. Je sais pas si on dit berger pour chameau. Ça attaque pas les chameaux, c'est pas dangereux? Bonjour. Ah, tu me fais la bise? Ça va? Et c'est vos chameaux? Et alors, est-ce que c'est des chameaux ou est-ce que c'est des dromadaires? وهذه هي الكسيبه ديالنا حنا ما عندناش حنا اللي غير عندها جوج هذه هي الكسيبه هذه هي عاديه عندنا هما اللي عندها جوج واش حتى هي هذه هي جوج كان والو غير وحده عندنا. C'est super beau, hein? Et on peut approcher? On peut aller voir? غير الناقه ولا الجمل؟ Je sais pas, le plus sympa.
Ah, vous les attrapez par la queue? باش توقف شدوها هنا كتوقف. Ah bon? La queue, c'est le frein à main du chameau. باش يبرك عاود هكذا. ها انت. ها انت. نعقلوها. كي هكا نعقلوها وتطيح للارض. نعس. Il s'assoit pas si on lui attache pas la patte. صافي ما غاديش تتحرك حتى الصباح. Mais elle a pas des fourmis à la patte pris comme ça? اي غادي نعقلوها بحال هكا. هي كتحس براسها هكا معقوله درك. هكا كتحس براسها معقوله ما غاديش تتحرك غادي تنعس. الا تحايد لها داك الشيء غادي تمشي. C'est une super tête, j'adore. Ça. Oh. Bah, vous n'allez pas marcher sur le genou, là, ça va pas être pratique. La peau. Et on peut les. Où est-ce que ça aime bien être papouillé? Dessous le cou, sous les oreilles? Là? قيسها بغا قيسها حدا الودن بغا قيسها. Près de l'oreille, ça aime bien? زيد. Là? شاد كملو. C'est bon, là. Mon chameau. Oh. Vous lui faites des bisous. سلم حتى هي راه تعرف حتى هي بحال بنادم تعرف. Elle ressent ce qu'on ressent? Qu'est-ce que vous voulez dire? ها هو حاس باش غادي تشدو هنا غادي تشدو هنا غادي تشدو هنا حاس حتى هو داك الشيء اللي بغيت ديره له بغيت تشربو حتى هو حاس غادي يمشي يشرب مسد عليه بحال هكا نقيلو هذا الشيء هذا ما يقول والو. Si moi j'essaie de lui faire un petit câlinou, il va sentir que je suis bienveillant ou pas? انت بحال هكا غادي نضربو له بوسه ما عدش. انت لا ما كيقولك والو. انت Pourquoi c'est rigolo? C'est vrai qu'on a envie de leur faire des bisous. Mais alors vous avez combien de chameaux comme ça en tout? كان 50 نبيعوا منهم داك الشيء اللي داك يعني عايشين منهم ونسرحوهم ونرعوهم ونبيعوا داك الشيء نهار السوق نبيعوهم حتى هما ندو من السوق هما كنبيعوهم عايشين من الجدود. هذا الشيء خلاو لنا من الجدود خلاو لنا الجمال خلاو لنا الكسيبه ديالنا حنا هي هذه. هذا فيها الدواء. Vous lavez les mains avec فيها الدواء هذه كترطب اليد هذه ما تبقاش فيك داك فيها الجروحه ما تبقاش. هذا Vous êtes sûr? يلا ديرها حتى انت هكا ديرها هكا حتى انت ديرها هكا. لا ما كتخافش حتى ديرها هكا. انت يلا غسل يديك غسل يديك. Ah c'est chaud. غسل يديك بحال هكا. Ah c'est marrant, c'est légèrement huileux. انت مزيانه هذه باش كيصوت الريح. ما عليكش Ça nettoie mais ça, je pense pas que ça désodorise. لا ما عليه والو مزيانه. فاش تكون سخون غادي تخرج للريح بحال كنت عرقان وغادي تشلح لك اليد غادي تبقى تشلح هاد اليد هذا هو الدواء ديالها ندوي بها هاك. انت Et alors pour s'essuyer? c'est le chameau. Ah c'est pratique un chameau en fait, ça sert un peu à tout. غادي نطلق راه فيها الجوع غادي نطلقها تمشي. راه هذا ها هو داود غادي نطلقها. Estes animais são na realidade um verdadeiro tesouro. Um camelo pode ser vendido entre 2.000 e 5.000 euros a outros cameleiros, a caravaneiros, para o transporte de mercadorias, para carne ou reprodução. Et vous faites un peu le chameau là. Et ça veut dire quoi ça? المعنى ديالها باش تشرب باش تجي عندك. ها هي قلنا لها هذه الكلمه هي مشات عندهم. ها تشك تشك تشك. اي غادي هو يفهمها. الا ما قلتلوش هذه الكلمه غادي يهرب غادي يمشي. الا ما قلتلوش هكذا غادي يهرب. هو 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 هو
Oh, oh. Ah, on arrive où là? هذا الحاسي. Ah, donc il y a quand même des puits dans le désert. Et d'où elle vient toute cette eau? جاي من الجبل. حفرنا هنا الحاسي. ها هو طرق السارج هنا. Et alors, est-ce que c'est vrai qu'ils stockent l'eau dans leurs bosses pour pouvoir marcher pendant très longtemps dans le désert? لا لا ما كاينش. كيديروا في كرشو. الكرش عنده كيديروا في كرشو واش نجم يدير فوقه. Bah alors à quoi elle sert cette bosse alors? هو كيغلط من الظهر واخا ياخذها في الكرش تطلع له للظهر. Donc un chameau qui prend un peu de poids, il prend de la bosse. Oui. C'est pas mal en fait. مزيان. يلا نمشي. عييتي شويه ولا والو؟ عييت ولا ما عييتش؟ Non, ça va. ها ودير حتى انت الخيمه وتسيح الجمال. دير الجمال، دير الدراري، دير تبقى تجيك الشتاء، تجيك الشمس، تجيك حتى انت تضربك الهواء. انت قاعد لينا في فرنسا، انا واش دير في هذه فرنسا ضرب؟ صافي؟ حرت حتى انت حرت دير الفلاحه. هو 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 نعطيك الرزه دير الرزه. Ah, ça va faire du bien. Je n'osais pas le demander en fait. دير الرزه باش ما تبقاش الشمس شادات. ها انت وليت عربي دوك خاصك غير نياك تشريهم. Bien. ها انت مزيان. C'est vraiment très beau ici. وهي في الليل يكون غادي كل برد، في النهار تكون الشمس سخونه. ولكني مرتاح بنادم، مرتاح في عقله. الهواء تبارك الله، الهواء نقيه، الهواء نقيه. ما كيفكرش في شي حاجه. C'est vrai, vous vous sentez serein ici. الصحراء مرتاح بنادم، ما على بالوش كاع. مرتاح بزاف بنادم، مرتاح نهاني الهواء الصحراء الحمد لله. عجبتك هاد الهواء؟ عجبتك مزيان؟ راه نتبادلوا. Échanger. Bah, là, c'est vrai que je trouve ça très calme, c'est vrai, très apaisant. Mais on s'ennuie pas un peu quand même dans le désert au bout d'un certain temps? لا ما تقلق والو. تقلق غادي تمشي مع الزوايل ديالك وما تقلقش. غتلها مع هاد الجمال ومع هادي وهاد الكتيبه هادي، ما تقلق والو. كتحرك معاه ما تقلقش، ما تقنطش. بحال السينما. السينما؟ هذه هي السينما عندنا حنا. عروبيه عندنا السينما حنا. شوف من هنا، شوف من هنا. وصافي تبقى هنا. C'est sûr que présenté comme ça donne envie. مزيان مزيان كل شيء مزيان الحمد لله. يا ربي لك الحمد. Não pensava que Marrocos me levasse tão longe. Este país está muito próximo. A história, a língua, tudo isso está a 3 horas de avião. Pensava que não ficaria espantado, pois aconteceu exatamente o oposto. O que é surpreendente aqui é esta mistura invulgar. A ligação perturbadora entre o familiar e o longínquo, o conhecido e o exótico.
O apego à tradição muito forte e a modernidade que penetra por todo o lado. Marrocos leva-nos incessantemente de um mundo ao outro. É uma terra de sensações fortes.